जो बापा मरीगला किंतु से बापा मरीगले भी ମୋ ବାପା କେମିତି ମରିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବି ଯଦି ଟିକେ କନ୍ଦନ ଯଦି ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଇଏ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲୁ ସେ କଥାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତା ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା। କାଲି ଦାସର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା ଆଜି ନେଡିଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ବହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଆଜି କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ପେପରରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ମୁଁ ପେପର ପ୍ରକାଶିତ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେବେ। ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆସୁ सरकार प्रत्येक प्रकार परिस्थिति को सम्मुखीन हो काम करेंगे। ए प्रकार दृढ़ता अच्छी ए सरकार लोकंकर सरकार थिबा दृष्टि आम कौन ना कौन क्षेत्र में भी आम पछ को आम घुंचबू ना, आग को बढ़ी तार स्पष्टता किसी ही नहीं। स्पष्टता आसले आम निश्चित भाव से प्रश्नर उत्तर मो पाखे मु केमती जानिबी, किंतु से प्रश्नर उत्तर कि दीपाली आम नेबार आवश्यक अच्छी। से सीबीआई तो बहुत दूर कथा, से निज बापा मरीगला किंतु से बापा मरीगले भी ମୋ ବାପା କେମିତି ମରିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବି ଯଦି ଟିକେ କନ୍ଦନ ଯଦି ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଇଏ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲୁ ସେ କଥାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତା ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିଛି ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେଟା ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ବାହାରିବ। ଆବାସ ଯୋଜନା ତ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ଗୁଡାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲି ପାରୁନି, ତାପରେ ସେ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଁ विश्वास देइछि ओडिशार जनसाधारण को, गरीब लोक मानकु जो विश्वास देइछि मु बोध हुए सक्सेस हेबी, कारण मु 22 जिला बुलिए एवं मोर डिपार्टमेंट भी बुलुछंती। मोर दृढ़ता अछि, मु जहा देखुछि मते झल झल दिसुछि जे आमे पानी ठीक समय देई परिबा। जदि एपट सेपट हे बहुत कम दिन, किंतु मोर विश्वास अच्छी, मोर भरोसा अच्छी जे आम निर्धारित समय लोक पानी दे परिबा। कारण जो प्रकार विगत दिन समय जो माने एजेंसी थिले जो प्रकार काम करुले, आजिर काम तार गभीरता अधिक अच्छी, तार स्पष्टता अधिक अच्छी एवं तांकर एक्टिव बहुत बढ़ी। निर्धारित मु दुईटा फेज रखी, गोटे 2025 मसीहा मार्च, 2026 मसीहा मार्च, दुईटा फाइनेंशियल ईयर रखी। ए फाइनेंशियल ईयर रे केमिति पानी पहुंचबो से उपरे मोर विभाग ए सरकार दृढ़ पदक्षेप नहीं काम करुछे।